जय जगन्नाथ। अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। आपण माने जानिछंती प्रति शिक्षार्थी ए वर्ष यूनिफॉर्म पाई 1000 टंका लेखाएं आसीछि। एसएनए अकाउंट को 600 टंका आउ गंगाधर मेहर वृत्ति मानक योजना को 400 टंका आछि। आपण माने जानिछंती एही शिक्षा वर्षरू आमको एसएनए अकाउंट रे जो 600 टंका आछि ताकू डीजी गवर्नमेंट माध्यम रे प्रदान करिवार अछि एवं जो अवशिष्ट 400 टंका रहिला आकु आमे चेक माध्यम रे प्रदान करिवार अछि। चलंतु वर्तमान एहार रिजोल्यूशन टी को आमे किपरि लेखिबा देखिबा। एहा पूर्वरु कहि रखे जो माने मो चैनल सह नुआ भाबरे जोड़ी ही रहिछंती मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करंतु, शेयर करंतु, निजर मतामत कमेंट माध्यम रे प्रदान करंतु। चलंतु देखिबा आजिर भिडियोटी। प्रथमे बैठक नंबर देबे, तापरे तारीख पकेबे। आपण जेउ तारीख रे एही रिजोल्यूशन टी को लिखिबे सेही तारीख पकाइबे। तत्परे लेखा जिवो अद्य ता माने तारीख एठी लिखिबे, बार लिखिबे केउ बारे आपण एही बैठकटी डाकिछंती एवं केउ समय रे आपणक विद्यालय रे एही बैठकटी होईछि। तापरे निज निज विद्यालय रो नाम मध्य लिखिबे आंभ विद्यालय रे विद्यालय परिचालना कमिटी रो समस्त सदस्य माननकु नै एक बैठक प्रधान शिक्षयित्रीक एठी आपण प्रधान शिक्षक बा शिक्षयित्रीक नाम लिखिबे। अध्यक्षतार एक बैठक आयोजित होइथिला। उक्त बैठक रे श्री बा श्रीमती जे आपणकर परिचालना कमिटीर सभापति होइथिबे तांक नाम लिखिबे। सभापतित्व करिथिले। बैठक रे निम्न निर्धारण गुड़िक स्थिरीकृत होइथिला। निर्धारण 1 सरकारक निर्देश क्रमे छात्र छात्री को मागणा पोशाक वितरण करिबा पई आंभ विद्यालय को एठी आपनको जो एसएजी सहित टैगिंग होईछि सेही एसएजी रो नाम लिखिबे बा जेउ एमएसएमई अर्थात एमएसएमई रो आपण माने तार फुल फॉर्म हेउछि कोन ना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जदि आपणकर एमएसएमई को होईछि ताहले एठी एमएसएमई रो नाम लिखिबे। तापरे तारीख लिखिबे। एही तारीख दिन विद्यालय परिचालना कमिटी रो उपस्थिति रे प्रति पिलांकु माप अनुसारे 2 हल पोशाक वितरण करागला। उक्त पोशाक निमंते केते जण छात्र छात्री को आपणकर पोशाक वितरण करागला सेति भितरु आपण प्रथमे छात्रंक नाम लिखिबे। तापरे सेही छात्रंक पई मोट केते टंका आछि लिखिबे। जनक पिछा 500 टंका हिसाब रे। सेही परि छात्री टोटल छात्री केते जण सेठी लिखिबे एवं टोटल छात्रींक पई मोट केते टंका होईछि लिखिबे। जनक पई 500 टंका हिसाब रे। सांग माने एठी गोटिए जिंस लक्ष्य रखिबे आमर एथर जेहेतु लिमिट प्रति अलगा अलगा होई के आछि माने कहिबार अर्थ होला कोन ना एसी बॉयज पई अलगा लिमिट अछि, एसटी बॉयज पई अलगा अछि, ठीक सेही परि ओबीसी पई अलगा अछि आउ ऑल गर्ल्स पई गोटे अलगा लिमिट अछि। तार्थ यूनिफॉर्म को हमकु 4 भाग रे दबार अछि। जदि आपणक विद्यालय रे 4 टाइप रो छात्र छात्री अछंदी तो आपणको 4 थरो डीजी गवर्नमेंट माध्यम रे पेमेंट दबार अछि सांग माने। एही परि भाबरे लेखिला परे लेखिबे डीजी गवर्नमेंट माध्यम रे एसएजी एवं एमएसएमई को बैंक खाता नंबर लिखिबे, आईएफएससी नंबर लिखिबे, बैंक नाम लिखिबे,
ତତ୍ପରେ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2 ଜୋତା ଓ ମୋଜା କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେହି ଦୋକାନର ନାମ ଲେଖିବେ। ଏତିକି ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ, ତା ଅର୍ଥ ଯେତେ ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ଜଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଏଠି ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖିବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେଇଟା ଲେଖିବେ, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ। ଡିଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଦୋକାନର ନାମ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଖାତା ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, IFSC କୋଡ଼ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ। ପୈଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 3 ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 400 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମୋଟ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଏଠି ଲେଖିବେ। ଜୋତା, ମୋଜା, ଟୋପି, ଆଇ କାର୍ଡ଼, ହାଉସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଓ ପେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜମା ଅଛି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଏଠି ଦୋକାନର ନାମ ଲେଖିବେ। ଏସବୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରି ଦୋକାନୀ ନାମରେ ମୋଟ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ଏତିକି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସ୍ଥିର କଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ପଇସାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚେକ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସଭା ସାଂ ଘୋଷଣା କଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଆଉ ସିଲ୍ ରହିବ, ସଭାପତିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଆଉ ସିଲ୍ ରହିବ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ତଳେ ରହିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନଟିକୁ ଲେଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।